Kiswahili na Kinyarwanda, fundisho za uamsho wa kiroho. Tunakaribia kuvuka ngambo Yorodani. Tunawaalika nyote kufuata mafundisho haya ili tujiandae ujio wa Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote. Amena. Nimutega amatwi mwumve iby'isi ya none, nimutega amatwi mwumve. Biragaragara yuko isi iri kuzunga muzunga, nanjye ndabibona ko isi iri kuzunga muzunga, n'ibimenyetso biri kugaragaza ko abantu bari gupfa babanje kuzunga muzunga. Ibinyamakuru byaranditse birananirwa, urabibona yuko isi iri kuzunga muzunga. Kwagoswe ucece umurwa wagoswe unga, namwe barinziye mwe ni mu buzima ndatwagoswe. Turabasuje bavandimwe, Tunawasalimu wapendwa. dushimiye Imana cyane, Tunamshukuru Mungu sana kubyigisho byatambutse, kwa fundisho ambazo zilipita. tureba Daniel 11, Tukiangalia Daniel sura 11. ubu tugiye kureba Daniel 12. Tunakuja kuangalia Daniel sura 12. Mu cyigisho kivuga ngo Kwa fundisho inayosema umorte y'ubwoba cyane, taabu inayotisha utarigeze kubaho, ambayo haijawahi kuwa kuva mu gisekuru cya mbere cy'abana b'Imana, kuanzia kwenye generation ya kwanza kwa Kaini, kwa Kaina, mu gisekuru cy'abagorozi, kwenye generation ya watengenezaji, mu gisekuru cy'abahanuzi, kwenye generation ya wanabii, mu gisekuru cy'intumwa, kwenye generation au kizazi cha mitume, n'ibindi bisekuruza byose byabayeho, vizazi pia vyote vingine hivyo. tugiye kureba mo twege tugiye gura nawo. Sisi tunataka angalia taabu kubwa ambayo tutakutana nayo, kuko twabonye ko twebwe nta myaka 5 dufite, kwa sababu sisi tunaangalia hatuna miaka 5 pia, cyangwa se n'umwe ntago wala mwaka moja inawezekana, cyangwa se no kwezi kumwe ushaka kutageramo, au mwezi moja, dukurikije imigambi y'ababi. tukiangalia mipango ya watu wabaya. Tugiye kubireba cyane, Tunataka yaangalia. reka dusenge Imana, Acha tumuombe Mungu, kandi ibyo bizagutera gushaka Imana cyane, na haya ya kusukume kumtafuta Mungu sana. Turagushimye data twese mu ijuru, Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kubera ko waduhaye imigisha myinshi, kwa sababu umetupa baraka mingi, kandi ukaduhereza ubwenge wavuze, na utupatia hekima uliyosema. ari wavuze ngo umunyabwenge ntuzabimenya, Na ulisema mwenye hekima ndiyo atayatambua, kandi ntuzitegereza ibyo ntuzabyumva, na yule ambaye atayachunguza ndiye atayasikiliza. kubyitaho nona, Utupatie kuyajali sana, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. amen. 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 Tugiye kureba ijambo ry'Imana Daniel 12. Tunataka angalia neno la Mungu Daniel sura ya 12. Turazamukura kwitegura kagaheruka, Tunataka kuangalia maandalio ya tabu zijazo. baza kukigeza hano hafi. Hiyo ni kitabu. Tazongeleza hapa kitabu hicho. Daniel 12. Daniel sura yake ni ya 12. Turasoma murongo wa mbere Kwenye mstari ni wa kwanza. kandi Daniel 11. Kwenye Daniel sura ya 11 twabonye ko irarangira mu ntambara ya Israeli na Palestina. Tuliangalia ya kwamba itamalizika kwa vita ya Rusi na Ukraine, hagahita yinjiramo ikintu cyitwa iteko ry'icyumweru, na mtaingia ndani agizo ya kupumzika siku ya Jumapili ama Dimanche, bikaza ari igisubizo, na itakuja ni jibu y'ibyorezo ya pandemic ama magonjwa, n'imihindagurikire y'ikirere, pia na mabadiliko ya anga. reka tubisome. Acha tuyasome. Paje 237 Kwenye kurasa wa 12. ndaza kubisoma niho tumuvandimwe arabisemura mu magambo magufi. Kweli 238 238. nuko ubwenge bwanjye buvanwa ku byo narebaga, byabaye nkaho habaye igihe gito cy'amahoro, nanone abaturage bo kwisi bongera kuza mu imbere yanjye. Twabonye icyorezo cya mbere kimaze kurangira, wakati tuliangalia magonjwa ya kwanza ikipita, none tugiye kubona icyorezo cya kabiri. Sasa hapa tunaangalia
ya magonjwa ya pili. Kiraza kutwinjiza mu karengane gakomeye cyane. Na itatuingiza ndani ya tabu kubwa sana. Reka dusome. Acha tusome. Nanone abaturage bo kwisi bongera kuza mu imbere yanjye. Kisha tena wakaji wa dunia wakaletwa mbele zangu. Nanone ikintu cyose cyongera gusubira mwanya. Na tena kila kitu kikirudia nafasi yake. Nyuma yaho haza umuvurungano ukomeye cyane. Baada yake kukakuja muvurugo mkubwa, imyivumbagatanyo, muvurugo nyingi, inambara, vita, kumena amaraso, kumwangika kwa damu, hamwe n'amapfa, pamoja na njaa, byose bizana icyorezo. Yote kakuji kisindikiza magonjwa, byatsembaga ahantu hose, ilikuwa ikiharibu mahali pote. Andi mahanga ari yinje muri inambara, mataifa zote zilikuwa zikiingia ndani ya vita hii, no mu muvurungano, na ndani ya muvurugo. Inambara teje amapfa, vita ilileta njaa, ubukene no kumena kwa amaraso biteza ibyorezo, magonjwa na kumwangika, umaskini na kumwangika kwa damu ikaleta magonjwa. Icyo cyorezo gifita amahanga yose, na hiyo magonjwa ikakamata taifa zote. Nuko abantu bakuka imitima, kisha watu wakafadhaika mioyo kubera ubwoba, kwa ajili ya uoga, no kwibwira ibyenda kuba mwisi, na kujiuliza yale yatakayofuata duniani. Abantu bagiye kugira ubwoba bitewe nuko watu watakuwa na uoga kwa ajili nabisi nabo cyangwa se abagome wala watu wabaya bari kuvuga yuko bagiye kuzana icyorezo, wanasema ya kwamba wataleta magonjwa, kandi bari kuzana ubwoba, na wanaleta kutisha ndani ya mioyo watu, kandi abo ntabwo bakina. Hawa watu hawana mchezo jamani. Ibyo rero bigomba kutujyana muri Daniel 12. Haya maneno yatatuleta kwenye sura ya 12 ya Daniel. Ngo maze icyo gihe Mikaeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu azahaguruka, asimamiaye upande wa wana wa watu wako. Hazaba ari igihe cy'umutarigeze kubaho, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwepo tangu ilipoanza kuwa taifa hata wakati huo. Uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Hata wakati huo hakutakuwa tabu kama na hiyo. Mikaeli agomba guhaguruka. Mikaeli jemadari mkuu atashimama. Wa mutware uhagarikira abantu be. Huo jemadari anayesimamia watu wake. Waundi ujukurinda, yule ambaye anakulinda igihe uryamye usinziriye, wakati unalala ukisinzia, kandi igihe uri kugenda, na wakati unapotembea, igihe imigambi y'ababi igushaka, wakati mipango ya watu wabaya inakutafuta, igihe ababi bakwifuriza imigambi mibisha, wakati watu wabaya wanakutafutia mambo mabaya, azahaguruka, atasimama. Icyo gihe azaba ari igihe gikomeye cyane. Hapo itakuwa ni siku ya taabu sana. Abantu bazahura n'umutarigeze kubaho, na watu watakutana na taabu haijawahi kuwa. Kandi uyu mwatu dusoma mu Byeshe igice cya 20, na ndani ya Ufunuo sura ya 12 tabu hii hatubwira yuko, inatuambia hivi, murongo wa 4 kwenye mstari ni wa 4, mbona intebe z'ubwami, soma nami nitasoma. Mbona intebe z'ubwami, mbona kandi bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abacu ibihanga bahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa bayandi magambo bwa butegetsi cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana Kristo imyaka 1000. Nitasoma pia ni kwenye mstari ya 10 na ngapi? 20 murongo wa 4. Kwenye mstari wake ni wa 4. Ufunuo wa Yohane sura ya 12 mstari ya 4 inasema, kisha nikaona viti vya enzi, waketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho za waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000.
rero bavandimwe ibintu birakomeye cyane. Sasa ndugu, mambo ni makubwa sana. Kuko ari utarigeze kubaho. Kwa sababu kuna tabu ambayo haijawahi kuwa. Satani agomba kwibasira ikiremwa muntu. Shetani anapaswa kuingilia binadamu uburyo bwose bushoboka, kwa kila namna iwezekana. Uyu ni umubabaro w'abana b'Imana. Hii ni tabu ya wana wa Mungu. Kuko turasoma murongo wa 2. Kwa sababu tutasoma kwenye mstari ni ya 2 kwenye kitabu cha Daniel. Nuko icyo gihe abantu bazabanzwe mu gitabo bazarokorwa. Kisha wakati huo watu wako ambao watakuwa wanaandikwa katika kitabu cha mbinguni wataokolewa. Amen. Amen. Ubwo rero bavandimwe inshuti zanjye. Sasa ndugu wapendwa, hano hari intambara ikomeye cyane. Hapa kunapatikana vita ngumu. Satani agomba gukoresha. Shetani ambaye atatumikisha kugira ngo atubabaze mu buryo bukomeye cyane. Ili atuumize kwa namna isiyo sikilika. Ubutandukanye ubwo yakoresheje Kaini afata gahiri yica Abeli. Ambayo inabishana na ile ya Kaina na Abeli. Kandi butandukanye nanone inayo bishana nuko abantu bitwaga baciwe ibihanga no gushirwa mu mazu y'imbohe. Wanabii vile waliuawa wakitiwa ndani ya gereza pia na kukatwa vichwa. Kandi bitandukanye no kurwaho uruhu bisanzwe. Haifananishwe pia na kuondolewa kwa mwili. No gukatwamo ingerezo. Hata na kukukata. Kandi no gufungwa mazu y'imbohe, wala kutiwa ndani ya gereza, no gushirwa magereza y'intare n'inyamaswa, hata na kupewa vidudu kama chui na ingine. Hayo yote hayatakuwa kama hayo. Pia kuwatia kwenye msalaba, no kubashira mu miriro, wala kuwachoma kwenye moto. Abo ni abagorozi, wale ni watengenezaji wa zamani, no kubatandukanyamo ibice byabo, hata na kuwapasua mara mbili. Kuko intambara igiye kwa yimutswe, kwa sababu vita itahamishwa. Atari ikintu muri guhangana, si kitu ambacho mtaonana. Ahubwo Satani agomba guhangana muri wowe, bali shetani atagombania ndani mwako. Ni tabu ambayo haijakuwa. Neretswe ko tugomba kwirinda impande zose. Niliona ya kuwa tunapaswa kujilinda kila pande. Kandi ibishuko n'ubucakura bya Satani tutadoka. Na kupiganisha vishawishi vya shetani bila kukata tamaa. Satani ndiye nka malaika w'umucyo. Shetani ajigeuza kama malaika wa nuru. Ari kuyobya abantu ibihumbi n'ibihumbi. Na anapotosha watu maelfu na maelfu. Akabahindura imboheze. Na kuwageuza wafungwa wake. Uburyo abonerezwaho kubanga bwa siyansi bw'ubwenge bw'abantu. Vile anatosha hekima kwenye wanasayansi wa dunia. Ni viko ngufu sana. Muri ubwo buhanga nasesera nk'inzoka mu buryo natwe nawe umubona. Kwa njia ya wanasayansi anaingia kama joka, hakuna mtu ambaye anamuona. Kugira ngo ahindanye umurimo w'Imana. Ili aharibu kazi ya Mungu. Ubwo none ntabwo tugiye gura n'umuharo w'amaso kuyandi cyangwa se turebana. Nasikiliza hatutaonana uso kwa uso na shetani. Ahubwo ngo araza mu buryo butagaragara. Bali atapita kwa njia zisizoonekana. Adukoramo kandi atubabaza cyane. Akitumikia ndani yetu na akitukwazisha sana. Atuma ibitangaza n'imirimo bya Kristo bigaragara nk'umusaruro uva ku buhanga n'imbaraga bya muntu. Anaacha watu hawataona kazi ya mikono ya Yesu Kristo. Mu mwanya turaza kubyumva. Tutayasikia vema. Kuko bavuze ngo bagiye gukorera mu muntu. Kwa sababu imeandikwa shetani atatumikiwa ndani ya watu. Na kugeuza yale Mungu ameyafanya. Ubuhanga bwo kwiga imiterere y'amagufwa y'igihanga cy'umuntu. Utaalamu ya kujifunza vile mifupa ya kichwa ya mtu inatumika. Nishingiro ry'imico n'ubushobozi bw'ubwenge bakamenya ibyo ashaka n'ibyo akunda n'ibyo atekereza byose. Kama kikao cha mafikira yake anayotaka pia anayopangilia yote. Yiga myitwarire n'ubuhanga bwo gutwara ibitekerezo by'abantu. Na kujifunza mienendo ya mtu na vile mtu anajikamata. Ibyo utekereje akari byo wamenye kandi bakabihindura. Yale yote ambayo unaangalia na yale ambayo unapangilia yote wanayabadilisha. Baravuze ngo ubwo bwose ni umuyoboro Satani akoresha. Hapa imeandikwa hiyo yote ni njia ambazo shetani anatumia. Akagira ku bantu b'igisekuru cya none. Na kufikia watu wa vizazi ama generation ya sasa. Mu buryo butaziguye. Kwa njia ambayo haikwepe. Yandi magambo ni mu buryo bwuzuye. Ni kusema ni kwa njia ambayo inaonekana vema. Unapashwa uwe macho. Kandi agakoresha imbaraga izaranga umwati we hafi yerezo ry'igihe cy'imbabazi. Na hata anatia nguvu ambazo zitamupeleka kwenye mwisho wa
rehema, kuko arabizi neza cyane, kwa sababu anajua vema haya. aramutse atsinzwe isaha, akishindwa kwa sasa, na yandi mahirwe azongera kubona, hana bahati tena. agiye gukora ibitangaza bikomeye, anataka tubia miujiza mikubwa. niyo mpamvu ugomba kwitonda, ndio maana ujihadhari sana na kuamka sana. Satani yaje mu buryo butagaragara, shetani alikuja kwa njia zisizoonekana, anyuze muri ubwo buhanga, akipitia kwa utaalamu hiyo, maze aroga ibitekerezo, kisha akeloga mafikira, ibitekerezo by'abantu, akeloga mafikira ya watu ibihumbi byinshi, maelfu nyingi, kandi ashobora mu gukiranirwa, na hata kwa kupitia uovu anezezwa cyane no kubona ubumenyi bw'ubwo buhanga bukwira ahantu hose, anafurahishwa na kupendezwa na kuona utaalamu hiyo inaonekana mahali pote. no mugambi w'ubwo yashyize kugira ngo abashe kugera ku ntekerezo z'abantu. Hiyo ni mpango ya shetani ambao ameitia ili afikie mafikira ya watu. Satani yariteguye, shetani amejiandaa, maze ariyoberanya, kisha akejigeuza, akora iburyo n'ibumoso, anatumikia pande kushoto na kuume. Satani aba yiteguye, shetani anajiandaa, maze akiyoberanya, kisha anajipitisha kwa njia zisizoonekana, tena anatumia njia za upande wa kushoto na kuume. itakumbaraga z'ubwo buhanga, ujali kwa utaalamu hiyo. Malaika yaravuze ati itakumbaraga z'ubwo buhanga bwa siyansi. Malaika alisema ita kwa utaalamu hiyo ya wanasiyansi, kuko atari ubuhanga busanzwe, kwa sababu si utaalamu ya kawaida, ahubwo birakomeye cyane, bali mambo ni nguvu. uku kwinjira kwa Satani, kuingia njia hii kwa shetani, anyuze mu buhanga bwa siyansi, akipita kwenye utaalamu wa wanasiyansi, yateguwe neza n'ubutwari bwe, aliandaa vizuri sana, kandi nta shiti, na bila shaka azarimbura, ataangamiza. kwizera nyakuri ko Kristo ari Mesiya, kuamini ya kweli ya kwamba Kristo ni Mesiya na vile ni mwana wa Mungu, uwo azahindura, yule atabadilisha nibyo abantu batekereza cyane, yale yote mnayofikiria. Imana idufashe cyane, Mungu atusaidie sana. Reka twumve uyu muntu, acha tusikilize vizuri uyu muntu ukoreshwa na siyansi, huyu sayansi, huyu ambaye anatumiwa na wanasiyansi, uyu muntu Satani uburyo ari kumukoresha, huyu shetani vile anamutumia. tugiye gusoma twihuta, acha tusome mbio. reka nyasome arazi kwasobanura nyuma. Ndio, kwiga inyigisho z'idini, kugira amazina mu bitabo by'itorero, cyangwa gukora neza imirimo itandukanye, ntabwo ari byo byerekana ko ufite ubuzima. Mu munara wahoze mu Busuwisi, nabonye ishusho y'umuntu usa naho agenda nkaho yari afite ubuzima, yasaga nk'umuntu muzima. Ngeze iruhande rwe ndamwongorera nk'ubwira umuntu wumva, ariko muri iyo shusho harimo ishusho y'umuntu isa n'ifite ubuzima, ariko ntabwo yari ifite, ahubwo yagendeshwaga n'imashini. Tugiye kureba uyu muntu, tunataka angalia mtu huyu, ibyanditswe byera, maandiko matakatifu byavuze ambayo inasema kandi byasohoye, na tena ishatimia. Mbibutse yuko insanganyamatsiko nkuru y'ibi byigisho byose, tunapenda tuwaambie insanganyamatsiko y'ibyigisho byose, uungo wa mafundisho haya yote, ko ari gutungurwa kwateguwe, ni kukamatiwa ghafla na kwa namna iliyoandaliwa, kandi kwahishuwe, na tena iliyofunuliwa. Noneho reka turebe uko kwahishuwe, acha tuone mambo hayo iliyofunuliwa kandi kwateguwe, na tena iliyoandaliwa. Reka tubirebe, acha tuangalie, reka tukurikirane, acha tufuate. What do you think? Is it a future you're ready for? Ese niki mutekereza? Ahazaza murahiteguye? You may be surprised to mushobora learn gutangazwa no kwiga uburyo cyahazaza tutacyategereje, ahubwo tuhari mu munsi. Buri kimwe mubonye muri iriya video mu ikoranabuhanga riri hano uyu munsi. Ubwenge bw'ubukorano bwafunguye uburyo bushake bwo kugenzura ibitekerezo biba mu bwonko bitigeze bibaho mbere. Mutekereza byinshi ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, kuko tumaze kubona yuko
Haya ni mambo makubwa kwa sababu tumeona ya kuwa Satani agiye koresha ibitekerezo. Shetani atatumia mafikira. Komeza twumve. Tuendelee tusikie. Mu myaka mike ishize twari hani Davos tuvugaho kandi twamaze isaha yose tuvugaho ariko dushaka kuvugaho mu buryo butandukanye n'ubwo twabivuzeho kuko aribwo buri gukoresha ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo bibera mu bwonko nk'ibyo utekereza nk'uko wiyumva kandi byose bishingiye ku makuru kandi amakuru niyo atanga uburyo bwo guhindura ibi bitekerezo ukoresheje ubwenge bwo gukorana bushobora kujya butubwira ibintu birenga 1000 bibera mu buzima bwawe bwa buri munsi wenda ntabwo ndi karikatirise ariko ushobora kutubwira nimba wishimye nimba unaniwe nimba ushonje nimba n'ibindi ni imyiga myitwarire tumaze kubona hano hapa ni kujibonye mu gitabo hapa ni kujifunza mwenendo ya mtu na tabia zake kama vile tunavyosoma hapa. Ubwo rero wa muntu w'imashini ni kusema sasa ule mtu wa mashini muri kumva umusaruro wa Satani. Munasikia mavuno ya Shetani. Acha tuendelee. Ariko wambaye aka device gato ya kikoranabuhanga. Hari umwihariko uzajya umenyekana w'ibintu birenga 1000 bibera mu bwonko bwawe hakoreshejwe EEG cyangwa se uburyo bwa electronic cyangwa se AI. Aka device gato ugomba kwambara. Ibi mubona hariya ni imikorere y'ubwonko bwanjye ariko nambaye aka device gatoya. Ntabwo turi kuvuga ku bijyanye na device zigiye gukorwa zigomba gushyirwa mu bantu mu gihe kiri imbere ahubwo turi kuvuga ku kijyanye n'utu device dutoya abantu bambara. Ahantu hamwe cyangwa se muri ishyikirana ahantu hamwe mu bwonko bwawe bigiye kuba bifite imbaraga kandi bifashwa kandi bikoreshwa cyane mu guhindura kugira ngo ubihindure ubuzima bwacu bwiza. Bizajya biduhesha uburyo bwo kumenya ibyihebe no kumenya no kuvumbura and bring to the surface almost secrets abantu bagenda bandikirana. Ibi bintu birakomeye cyane. Mambo haya ni magumu. Ubwo ibitekerezo byawe ni kusema mafikiri yako bigomba gukontororwa, wanapasha kuiongoza. Kandi ushaka kwibaza ngo mbese umuntu utarigeze kubaho. Je, unaweza sema saa tabu haijawahi kuwa? Ibyo twari dusanzwe tubizi. Yale mambo tulikuwa tunayajua. Ariko nago bisanzwe. Lakini si mambo ya rahisi. Kuko byarateguwe. Kwa sababu yameandaliwa. Kandi byarahishuwe. Na tena yamefichuliwa. Katwumva ijambo ry'Imana cyo ribivuga. Tusikilize mambo kidogo hapa kwa neno la Mungu. Inama z'igitorero. Ni kusema ni counsels for the church. Page 479. Kwenye ukurasa wa makumi ngapi? 479. 429. Ndio utarigeze ko reka twumve. Acha tusikilize. Uwiteka ari ukura ku isi byakumiraga yari yarashyizeho. None bidatinze hazaba urupfu no kurimbuka. Endelea rejea. Uwiteka ari gukura ku isi byakumiraga yari yarashyizeho. Mwenyezi Mungu anatosha mambo ambayo yalikuwa vizuizi ambayo alitia. None bidatinze hazaba urupfu no kurimbuka. Sasa upesi kutakuwa kufa na kuangamia. Ubugome bwiyongere. Uovu itajiongezea. Ndetse n'ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi byibasira abakire bikujije babangamira abakene. Tena na mambo mabaya yatakuwa juu ya watu ambao ni watajiri ambayo wanakandamiza wa maskini. Nitubona uburyo ari nabyo tuzayibereka. Yale tutayangalia vizuri. Niba bishoboka. Igitero gukoranabuhanga giye kwibasira abakene n'abakene. Tutaona vile mambo ya wanasayansi yenye iko electronic itaingilia watu watajiri na wa maskini kugira ngo mwumve uburyo abakire bazacishwa bugufi n'ibyo bitero. Na vile mutasikia jinsi watajiri watashushwa chini. Ariko reka twumve twebwe ibyacu hano. Lakini acha tusikie yetu hapa. Umubabaro w'abana b'Imana. Tusikie tabu ya wana wa Mungu. Abadafite uburinzi bw'Imana nibazagira ahantu na hamwe cyangwa umwanya abonera mu mutekano. Watu ambao hawana ulinzi wa Mungu hawatapata usalama nafasi na moja. Ubwo icy'ingenzi ni kwiyegurira Kristo. Ni kusema ya rahisi kwanza ni kujinulia Yesu Kristo. Kuko umuntu utarigeze kubaho. Kwa sababu tabu ambayo haijakuwa. Aho ugiye gushingira. Fasi ambapo itakuwa. Utarigeze kubaho. Ile ambayo haijakuwa. Bisekuru byose. Ndani ya vizazi vyote. Bavuze ko agiye gukoresha siyanse. Imeandikwa kwamba shetani atatumia wanasayansi. Kwa atazagira rwanya abana b'Imana mu mbona buri muntu wese areba undi. Hata gombanisha wana wa Mungu kwa kuonana. Ahubwo binyuze muri aya magambo. Bali kipita ndani ya maneno haya. Ibikoresho abantu biri gutozwa. Machuma watu yanafundishwa. Ni ibiki?
ni chuma watu. Ibikoresho abantu biri gutozwa. Chuma watu zinafundishwa. Mbese biri gutozwa kugira ngo bitere pompage? Je, ni kusema binafundishwa ili bipige mapompage? Je, binanyangua machuma? Niwibeshe. Hapana, usijidanganye hivyo. Kandi biri gukoresha ubushobozi bwabyo, na tena vinatumia uwezo wavyo bwo kuvumbura, kugundua ibintu bishya, mambo mapya, kugira ngo bakoreshe ubuhanga bukomeye cyane, ili watumie utaalamu wa juu sana. Ibikoresho bifite mambo hayo ya chuma wanavyo, ngo bakomeretse kandi bice, ili waumize na waue. Bavuze ngo ni biki? Ni chuma watu. Ni gikoresho, ni vyombo, kandi kikaza kuba umuntu. Na tena mara nyingine inakuwa mtu. Ni umuntu, ni mtu, ariko utari umuntu muzima, lakini haiko mtu wa kawaida. Ahubwo ni gikoresho. Si mtu mzima bali ni chombo. Ubwo icyo kintu gishatse kuvuga iki? Ni kusema chombo hicho kinasema nini? Bari kugereza ubushobozi, wanakipatia uwezo kugira ngo kivumbure ibintu biri muri wowe, kigundue mambo ambayo yanapatikana ndani mwako mapya kandi utazi, lakini hauyajui. Reka turebe ibyo bintu. Acha tuangalie mambo haya. Yemwe igihe Brobo agiye ku kazi ntabwo agikeneye gutwara ibimuranga kandi nta nubwo akenera n'amafaranga. Ni muri ubwo buryo byose akeneye biba biri hariya, abitwara mu kiganza cye. Nakoraho yego. Uzi ko bimeze nk'agaheke k'umuceri? Agaheke k'umuceri icyashyizwe mu kiganza cye ni microchip, harimo urufunguzo rwe, irangamuntu ye ndetse n'ikofi ye. Ni microchip nyikoresha ku nyubako kandi ngakoresha na snacks. Mbese nafungura oya, icyo nkeneye gukora ni ugukoza kuri chip yanjye, narangiza nkaba nshobora gufungura frigo yanjye. Televiziyo ya Black Mirror irakomeza kutubwira ibazanira amakuru yo kumenya ibyihebe mu gihe kiri imbere. Muri Sweden microchip zamaze kuhagera. Microchip ni tekinoloji nshyashya y'uburyo bwo gukorana n'ikarita yawe ukoresha ugurisha, kandi bisobanuye kutazigera wongera gukenera amafaranga. Nta mafaranga. Ubu buryo bwo gushyira chip mu bantu ni uburyo bwo kugira ngo abantu bahuzwe n'ikiganza cyabo ndetse n'irikoranabuhanga. Ndatekereza yuko biraba bishimishije. Ubu buryo buroroshye kandi buranyanyagira, bushyirwa mu ubwo ni umuntu uri kugenda, ni kusema ni mtu ambaye anatembea, kandi ni umuntu uri kubaho, tena ni mtu ambaye anaishi, ariko afite ngo ibintu bamwongereyemo, lakini wanamuongezea uwezo ndani yake. Igikoresho bashizemo ni chombo ndani yake, kandi bavuze mu gitabo yuko ari umuntu. Maandiko ya Mungu inasema ya kwamba ni mtu kandi akaba n'igikoresho, na tena anakuwa chombo. Ubwo ni ibintu bibiri, ni kusema ni vitu viwili. Daniel gice cya kabiri, Daniel sura ya pili, tubona neza, tunaangalia vema ko ari ibumba, ni kusema miguu inakuwa udongo kandi ikabifashwe n'ibyuma, lakini inakamatiwa na nini? Na vyuma. Ngo ibyo bintu Satani azabagiye kubihuza neza, wakati shetani atapenda ayaunganishe vema, ngo azaba koze ikintu gikomeye cyane kibi, atakuwa amefanya mambo mabaya tena zaidi. Na gito azahabwa, hakuna muda ambaye atapewa, ubwami bw'Imana bugomba guhita bwinjiramo, bali ufalme wa Mungu itaingia ndani. Reka dushimire Imana cyane. Acha tumshukuru Mungu kwa haya. Inama ya nyuma tugiye gusoreza tugasenga. Acha tumalizie kwa shauri moja kisha tuombe. Izi video zitandukanye muzazibona muri cyo cyigisho. Video ambazo ziko tofauti mtaziangalia ndani ya fundisho hii. Tuzakomeza tuzitange mu bindi byigisho. Tutaendelea kuzitoa ndani ya fundisho zingine. Na muntu numwe kwiriye kwemera kuba nk'imashini. Hakuna mtu hata moja ambaye anaweza kukubali kuwa kama mashine. Ubwo nugungira muri Kristo Yesu. Ni kusema ni kukimbilia ndani ya Kristo Yesu. Kandi ukabikigomeke mwisi, na unakuwa muovu duniani. Kandi ukanga ibyo amarete ku isi asaba, unakataa yale ambayo utawala wa dunia inaomba. Kuko muri video twarebye, kwa sababu ndani ya video tuliangalia bavuze ngo bagomba kubikoresha babinyuza mu nkingo kwa muganga, kwa sababu ndani ya video wanasema tutaipitisha ndani ya machanjo kwa mganga. Ubwo rero uzabikibe mwisi, ni kusema sasa utakuwa mtu mubaya duniani. Kama haupendi ukwe mashini kama mapenzi yao, ingia ndani ya Kristo. Ngo akoreshwe n'ubwenge bw'undi muntu,
haupashe tumiwa na mafikira ya mtu mwingine. Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutekereza no gukora cyane. Kwa sababu Mungu ametupatia uwezo ya kuwaza na kutumika sana. Kandi kubwo gukora ubushishozi ndetse ukayisaba ubwenge. Na kwa kutumika kwa uchunguzi unapasha kuiomba hekima. Uzashobora kwihanganira ibikuremerera byose. Sema Kifaransa hakuna problem. Utapasha kuvumilia yale ambayo yanakuumiza yote. Shikama ku umuntu Imana yaguhaye. Shimama ku utu ambayo Mungu amekupatia. Nukabe igicucu cyundi muntu. Haupashe kuwa kivuli ya mtu mwingine. Iringira kwitega zakoreramo. Uamini ya kwamba Mungu atatumikia ndani yako. Kandi ko azawukoresha. Na kwamba atakutumikisha. Habakuki igice cya 3 tugusenga. Habakuki sura ya 3 tukiomba. Umurongo waho wa 16. Habakuki sura yake ni ya 3. Umurongo wa 16. Mstari yake ni ya 13. Narabyumvise umubiri wanjye uhindishwa umushyitsi. Habakuki sura yake ni ya ngapi? Igice cya 3 umurongo wa 16. Mstari yake ni ya 16 inasema, narabyumvise umubiri wanjye uhinda umushyitsi, nikasikia na tumbo langu likatetemeka, iminwa yanjye isusumirishwa n'iryo jwi, midomo yangu ikatikitisika kwa sauti ile. Ikimungu ile siku ya dhiki ama ya tabu, igihe uzagera ku bwoko buzadutera ibitero, kundi lao washambuliayo wakuapo juu ya watu. Ubwo rero none bavandimwe, ni kusema sasa ndugu, uyu munsi abantu bagiye kuduteza ibitero, watu ambao watatuingilia na vita kubwa. Tumaze kubona hano, wale ambao tumeangalia hapa, tubonye ko ari abantu bameze bate, tumekutana ni watu wa namna gani? Ni watu wabaya. Niyo mpamvu dusomye amagambo avuga ngo, ndio maana tumesoma maneno ambayo yanasema, abatubanjirije muri ubu butumwa, wale ambao wametuanzia kwa ndani ya ujumbe huu, bavuganye ubashubanuzi bwa Bibiliya, walisema na usujaa na nguvu wakati wa unabii, bizeraga ko bazabona busohora, waliamini ya kuwa watayaona yakifika. ya barashoboraga guhaguruka ngo barebe ibyo twebwe tumaze kubona hano, wangekuwa na uwezo ya kuangalia yale ambayo tunaangalia sisi hapa. Danieli yabonye karaba, yale ambayo Danieli aliangalia kaanguka kifudifudi, kandi ibyo tubonye Habakuki yarebye, yale ambayo Habakuki aliangalia, akavuga ngo ndihangana negereze uwo munsi ukomeye, akasema nitavumilia niangalie siku hiyo ugiye kuza, ile ambayo itakuja. ubwo bwoko bukomeye cyane ugiye kudutera ibitero, wakati taifa hilo nguvu litatuingilia na kututatiza vibaya. Barandika ngo, imeandikwa, bari gukora iki? Wangefanya nini? Bakumva ibyo turi kumva, wangesikia yale ambayo tunasikia sasa. Baba bararanguriye mwijwi irenga bati, wangepaza sauti ndefu na kusema, ngisa ubuhanuzi buzasoramo bwose. Jo saa hii wakati unabii natimia yote, iki nicyo giye kurangura amajwi no kumvikanisha nk'imanda, hinjo wakati ya kupaza sauti kama kondera, ubutumwa bwa Marika wa 3, unabii wa malaika wa 3, maze umurimo w'Imana ugeturangira, kisha kazi ya Mungu inakwisha. Amasaheruka y'isi yacu datinze agiye kubageze, saha za mwisho za dunia hii zinataka byaratinze cyane, ilikawia sana. ibyo dukora tugomba kubikora vuba cyane, mambo ambayo tunayafanya tunaweza kuyafanya mbele. Umugambi w'Imana uhebuje, tuitike mipango ya Mungu inayopitisha yaduteguriye kugira ngo twiyezeho ubwacu cya cyose, ile ambayo Mungu ameandaa ili tujisafishe dhambi zote, maze dusaba imbaraga zihabwa bashaka guhamya Kristo mu mwanya wa nyuma, ili tuombe nguvu ambazo zitashuhudia Kristo mara mwisho. Kristo ahitaza twijyanire mu ijuru, Kristo akuje twende naye mbinguni. isi keneye kumenya ibyo bintu bavandimwe, dunia inapaswa jua mambo hayo, abarinzi bagomba kumenyekanisha ibyo bikomeye. Sisi ni walinzi ambao tunapaswa tulichanisha mambo hayo. Acha tujiingize ndani ya Mungu. Kadusenge, acha tuombe. Data twese wo mwishura gushimye turaguhimbaza. Baba, acha tukushukuru na tukusifu. Abagome biyemeje kuturwanya, watu wabaya duniani wanapenda wakugombanishe, ariko Habakuki ngo maze kumva bino bintu, lakini
Lakini Habakuki aliposikia kandi haya, amaze kubishurirwa, alipofunuliwa mambo haya, amavi arakomumanganya cyane, njo magoti yake ikapigana sana. aravuga ati datumereze kwitondera icyo gihe kigiye kuza. Akasema, Baba unipatie kuchunga siku hiyo, ubwo bwoko bugiye kuza bukatwica bukatumara, ili taifa hili litakapokuja kutuangamiza. Data yarasenze kugira ngo uzamurinde. Baba aliomba ili uwe mulinzi wake. Ariko ibyo bintu wavuze ko bizadusoreho twebwe atari ibyo mu gihe cye. Sisi ulisema ni wakati yetu, si kwa wakati yake. Ubwo twebwe iri somo ryo ridusoreyeho. Sasa sisi fundisho hii inatufikia. Byose bidusoreze mu izina rya Yesu Kristo. Yale yote ambayo umehaidia uyatufikishie kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bari kudutangatanga mfite ubwoba ko tuzamenya ibyari byo twarakererewe. Bari kudutangatanga muramenye mube maso impande zose bamaze kudutangatanga. Bari kudutangatanga nibyo mfite ubwoba ko tuzamenya ibyari byo twarakererewe. Ibyo bari kudutangatanga muramenye mube maso impande zose bamaze kudutangatanga. None dore twaranakererewe, ubwo tayatugose bucece, ubwo twayibereye mu birori, ubwo tawafite amagambo make, ubwo twawe yibereye mu tuntu n'utundi, tuno na turiya turya na twa tundi, ni utwongo two muhugiyemo, nyamara urubanza ruratugose. Twarakererewe none bigiye kutuvuna, dore twarakererewe biraza kutugiraho ingaruka. Ujye wibuka umugani uvuga ngo aho imbwa yasutamye hari hakwiruka, kandi umugani buryo ugana kariho. Twarakererewe none bigiye kutuvuna, dore twarakererewe byo nabyo kandi biraza kutugiraho ingaruka.